आज प्रभु को पाई कि आरंभ किछ नहीं संगे संगे शेष कर देबार बाइबल कहे एपरी समय यहाँ कि आहरी मन परिवर्तन विषय रे शुणिबु आहरी बाप्तिस्म विषय रे शुणिबु आउ पवित्र आत्मा किए कौन एटा सेटा अनुग्रह दान कौन ये कौन से कौन विचार माने कौन यही सब शुणिबार बुझीबार बुझाइबार समय बा दिन गुड़िक नुहे एटा कि दिन एटा सिद्धि लाभ करिबा निमंते अग्रसर हेबार समय पढ़िबे कि हेब्री 6 अध्याय 1 पद हेब्री पत्रिका 6 अध्याय 1 पद अतएव आस आम्भे माने ख्रीष्टंक विषय को प्राथमिक शिक्षा परित्याग करी टिके माइक हेले दे देते सिस्टर को टिके जोर रे पढ़िबार अछि हां माइक को दे देते भल आपण माने समस्त भल रे देखंतु मोर झियो पढुछि आपण माने आ हेडसेट मोर माइंड रखंतु ने कहला बेले सुनिबा बोले पढिला बेले बाइबल रो वाक्य देई के आपण को कहला बेले बाइबल बंद करके आपण से देखंतु ने कहला बेले सुनिबा बोली बाइबल काहे के दिया होछि माने आमे जहां कहूछ ताहा बाइबल रे प्रमाण अछि ना नाही ताहा आपण माने केमिते जानिबे तेणु करी बाइबल पढ़िला बेले देखि दियंतु ओके मम पढ़ दियो अतएव आस आम्भे माने ख्रीष्टंक विषयक प्राथमिक शिक्षा परित्याग करी मृत कर्मरु मन परिवर्तन ईश्वरंक ठारे विश्वास नाना बाप्तिस्म संबंधी शिक्षा हस्तार्पण मृत मानक पुनरुत्थान और शेष विचार स्वरूप भित्तिमूल पुनर्बार न बसाई सिद्धि लाभ करिबा निमंते अग्रसर हेउ बस ए मॉनिटर मो पे बंद कर दियंतु गायला बेले दरकार थिला सेटा प्रभु को नाम और गौरव हो हालेलुया कौन बुझिले कौन पढ़िले बुझिले किछ आम्भे माने पुणी ख्रीष्टंक संबंधर प्राथमिक शिक्षा बंद करिबा को पड़िबो प्राथमिक शिक्षा माने कौन पुणी हमर जनरल प्राथमिक प्राइमरी स्कूल माने कौन जहाँ कम से कम मिनिमम सिखाइबा को पड़िबो पिल्ला मान को नहीं कि आजकल तो आमे पिल्ला को स्कूल रे जॉइन करला बेले सर पचरते एबीसीडी शिखि सारी शिखी बोली कम से कम पिल्ला मान को घरे एबीसीडी सिखाइबा को पड़िबो 1 to 10 हेले सिखाइबा को पड़ो मिनिमम किछटा अछि जा घरे सिखिबे तापर किछटा मिनिमम अछि जा प्राइमरी स्कूल रे सिखिबे सेमिति ख्रीष्टीय जीवन रो एक प्राइमरी एजुकेशन गोटे अछि से प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा कौन माने हमिंग आउ छोड़न ब्रदर कांस प्राथमिक शिक्षा कौन माने नंबर 1 मृत कर्मरु मन परिवर्तन एटा गोटे प्राथमिक शिक्षा निगड़ तत्व नुहे एटा नंबर 2 ईश्वरंको ठारे विश्वास विश्वास भी को प्राथमिक शिक्षा ही पुणी एबीसीडी परिटा पुणी मो पर देखंतु एबीसीडी परिटा आज जदि कोनसी गोटे सभा रे आपण माने विश्वास रो प्रचार सुनि छंती माने की बढ़िया निगुड़ तत्व थिला रे बोली कहबो कहबो नै कारण ता कोन एबीसीडी सुनि के में बढ़िया थिला आज बोले हेबो नै विश्वास नाना बाप्तिस्म संबंधी शिक्षा बाप्तिस्म संबंधी शिक्षा जाने छु व्हाट इज नाना व्हाट इज दैट नाना गुडी को माने बाप्तिस्म विषय शिखबाटा बहुत रही गला आमे ही बहुत प्रकार बाप्तिस्म अच्छी बोली अर्थ एते भी नहीं जे 4 प्रकार बाप्तिस्म नहीं कि मु तो कही छी रक्त रे बाप्तिस्म जल रे बाप्तिस्म आत्मा रे बाप्तिस्म आउ अग्नि रे बाप्तिस्म 4टा बाप्तिस्म नेबा को अछि क्रिश्चियन माने
ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ତରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲି ବା ପଦଟା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରି କାନ୍ଦି ଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଥାଉ କି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାପ କ୍ଷମା କର ଆଉ ଧୌତ କର। ଧୌତ ମାନେ what? କୋଉଟା ଧୋଇବେ ପୁଣି ଜାଣିଛନ୍ତି? କୋଉଟା ଧୋଇବେ ମାନେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପାପର ଯାହା କିଛି ମେମୋରି, କଣ କହିବେ? ସ୍ମରଣୀ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମେମୋରି ମାନେ ଆମର ମୋବାଇଲରେ କେତେ ମେମୋରି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? 128 GB ନାଇଁ, ଆଉ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେବଲ 500 GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେବଲ ଅଛି ମେମୋରି। ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଯେତେ ପାପ କରିଛୁ ତାହା ଗୋଟେ ମେମୋରିରେ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ। ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି, କାଲି ଆগে କହିଲା ପରି ମୋବାଇଲରେ ଚାଟିଂ ଫ୍ୟାଟିଂ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୁଗଲ ଡାଟାବେସ୍ରେ ରହିଯାଏ ତାହା। ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣ ଗୁଗଲକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଡାଟା ସବୁ ବାହାର କର, ସବୁ ଜଣା ବାହାର ପଡ଼ିବ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲର ହର ଚିଜ୍ର କଥା ଯଦି ଗୁଗଲ ଷ୍ଟୋର କରିପାରୁଛି କୋଉଠି ହେଲେ ଗୋଟେ, ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ନଥିବ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ତ ସେଥିରେ ଜଣା ପଡୁଛି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା କରିଥିବା ପାପ, ଦୃଷ୍ଟିରେ କରିଥିବା ପାପ, କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପାପ, ଭାବନା ଓ କଳ୍ପନା। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ନୋହଙ୍କ ସମୟର ସେହି ମହାବିନାଶ ଆଉ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ପଛରେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ରିଜନ ବି ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା, ହୃଦୟର ଭାବନାର କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିତେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଟା 6:5 ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:5। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ, ତାର ଅନ୍ତଃକରଣର ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତଃକରଣ କୋଉଠି ଥାଏ? ଅନ୍ଦର ଥାଏ। କର୍ମ ବାହାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ପଢିଥିବା ପଦ କାମ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଟେ ଦେଖିବାର ଅଛି, କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ କହିଲା ବେଳେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତର ଥାଏ, କର୍ମ ବାହାରେ ଥାଏ। ଲୋକମାନେ କର୍ମ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ କିଏ ଦେଖନ୍ତି? ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା ଆଉ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ। କଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି? ଆପଣ କଣ ଜାଣିପାରିବେ? ହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତି ସିଏ? अंदर तो हार्ट होता है, किडनी, लिवर, पैंक्रियास सब थाए। डॉक्टर खोली की देखले बॉडी पार्ट्स देखिबो, किंतु हृदयर अंतःकरणर चिंता, भावना, कल्पना, योजना, आशा, लक्ष्य, ये सब चीज जो होते हैं ना, परमेश्वर देखी पारंती। कारण ता सब गोटे मेमोरी कार्ड रे स्टोर हुए, और से मेमोरी कार्ड गोटे विवेक। कौन तो कौन? विवेक। रोमियो 2:15 टिके पढ़ो। रोमियो 2:15 पद टिके जे भी पढ़िबार अच्छे, जोर रे पढ़िबार अच्छे आज्ञा। हाँ, व्यवस्थार कर्म अपना अपना हृदय रे लिखित बोली देखांती। सेमाने सेमानंको विवेक मध्य सेथिर साक्ष्य दिए। विवेक मध्य साक्ष्य दिए। आउ सेमानंको मनर तर्क वितर्क, और सेमानंको मनर तर्क वितर्क सेमानंको दोषी कियोबा निर्दोष करे। जेउ दिन रे ईश्वर मोहर सुसमाचार अनुसारे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा मनुष्य मानकर गुप्त विषय गुड़िक विचार करिवे, सेई दिन एहा प्रकाश पाइबो। बस कोटा प्रकाश पाइबो। खाली आशीर्वादर पद पर्व देखिकी पढ़िकी खुशी होंतु नहीं बाइबल रे।
ଖାଲି ସୁସ୍ଥତାର ପଦ ପର୍ବ ଦେଖିକି ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ମିଳିବ ଆଜି ବୋଲି କହିବାର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିକି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିବେକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହସ୍ୟ ଦିନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 4:5। କୌଣସି ବିଷୟ ବିଚାର କର ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ଧକାରର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକରେ ଦେଖାଇବେ, ପୁଣି ହୃଦୟର ସଂକଳ୍ପ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। ତା ସଙ୍ଗରେ ଲୋକ 12:3 ବି ପଢିଦିଅ। ଲୋକ 12:3। ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଅନ୍ଧକାରରେ କହିଅଛ, ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଅନ୍ଧକାରରେ କହିଅଛ, ସେଇ ସବୁ ଆଲୋକରେ ଶୁଣାଯିବ, ତାହା ଆଲୋକରେ ଶୁଣାଯିବ। ପୁଣି ଯାହା ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଗୋପନରେ କହିଅଛ, ଯାହା ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଗୋପନରେ କହିଅଛ, ତାହା ଘର ଛାତ ଉପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତାହା ଘର ଛାତ ଉପରେ ଭାଇରାଲ ହେବ। ମୋ ପଟେ ଦେଖ, ଭାଇରାଲ ଭାଇରାଲ ହେବ। ये पुणी इंती पुणी देख रहे तार फोटो सब वायरल। एट तार वॉइस कार से किंतु कथा देख वायरल। आजकल सब मोबाइल रे वॉइस रिकॉर्डिंग अछि वायरल। छात उपरे घोषणा करा जीव। हां बाबू पढंतु। किंतु मोहर बंधु जे तुमे माने ना 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 ता ऊपर दुई पद टिके पढ़ दे। किंतु जहाँ प्रकाश माइक टिके देखो। किंतु जहाँ प्रकाशित न हेबो एपरि आच्छादित किछि नाही, एपरि आच्छादित विषय किछि नाही। आउ जहाँ जणा न जीवो एपरि गुप्त किछि नाही। मो पर देखो तो हर सीक्रेट बाहर निकलेगा दिन एक दिन। प्रत्येक रहस्य प्रत्येक गुप्त विषय जहाँ गोड़ाई की रखा है दिने एक्सपोज हुए, दिने प्रकाश पाए, दिने पर्दा उठी जाए। प्रथम तिमोथी 5 अध्याय 24 ରୁ पढ़ो 24। हाँ पाप पूर्वरु नहीं, काहारी विचार पूर्वरु। बाबू बाबू कहला बेले सुनो, काहारी काहारी पाप पूर्वरु नहीं, कहारी काहारी पाप विचार। हाँ मो पर देखो, काहारी काहारी पाप आगे प्रकाश पाए, काहारी काहारी पाप परे प्रकाश पाए। हाँ पढ़ 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 पढ़। सही प्रकार मध्य हाँ हाँ आउ जहाँ प्रकाशित होई नहीं ताहा के भी गुप्त रखी पारिबे नहीं, गुप्त रखा जाई पारिबे। मो पढ़ देखो तो कहूची कथा कौन माने आम्भ मानकर मो पढ़ देखिबार अछि बोले मो पढ़ देखिबार अछि। आम्भ मानकर प्रत्येक कर्म भी मेमोरी रे रिकॉर्ड होउची। मेमोरी रे कर्म सिना लोक माने देखि लेखिकी मने रखंती, किंतु मैं मने मने भीतर कौन भाविछु, कौन देखिछु, केमिति फील करिछु, एई सब के जानत रे। सेतपा माने भक्त बड़ पवित्र, बड़ साधु, बड़ आत्मिक हम माने तो सब स्टोर हो जाता है मेमोरी कार्ड में। डाटाबेस बोल कहले भी चलिबो। गूगल डाटाबेस नहीं, स्वर्गीय डाटाबेस, परमेश्वर डाटाबेस, ताहार नाम अटे विवेक। ए विवेक को तेलुगु रे गोटे सुंदर वर्ड अच्छे, सुंदर पद दिया मनस साक्षी। कौन तो की साक्षी, तार अर्थ कौन? मनसु माने मनो, साक्षी मीन्स साक्ष्य, साक्षी। आमे केमिति टाइप रो लोक जणे जानी छी हमर साक्षी से। आमे केमिति लोक प्रभु आज्ञा को पचार, पास्टर बाबू को पचार बेने ले केमिति लोक आमे भलो लोक आज्ञा भलो आसंती प्रार्थना करंती दान फान दियंतु आमे को भलो कहू,
କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଷୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେବେ ନାହିଁ, ଦାସମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ନେବେ ନାହିଁ। ଆମର ବିବେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୁପ୍ତରେ କେମିତି ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧୌତ କର ବୋଲି, ତ କ'ଣ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଆମ ବିବେକକୁ ବୁଡ଼େଇକି କାଢ଼ ବୋଲି ଅର୍ଥ। କାରଣ ପାପର ଦାଗ, ପାପର ଚିନ୍ତା, ପାପର କାମନା, ପାପର କର୍ମ, ଭାବନା, କଳ୍ପନା, ତାର ସ୍ୱଭାବ, ପାପର ଦାଗ, ପାପର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଧୌତ କରିପାରିବାର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଛଡ଼ା। ସାବୁନରେ ଗାଧାଇଲେ ବି ସେ ଗନ୍ଧ, ସେ ଦାଗ ଛାଡ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ଦିର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜାତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗାଧେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ତ ଶରୀର ସଫା କଲେ କି ଲାଭ, ହୃଦୟ ଅଶୁଚି ଥାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆଜି ଗିର୍ଜା ଯିବାର ଅଛି, ଗାଧେଇକି ଯାଅ ଯେ, ନହେଲେ କେମିତି ଯିବୁ, ଲୋକ ଠିଆ ଥିବେନି ପାଖରେ। ଓକେ, ଗାଧାଅ। ସଫା ସୁତରା ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନର ଅଟେ ପବିତ୍ରତା। ପବିତ୍ରତା ହିଁ ତୁମ ମନ୍ଦିରର ଶୋଭାଜନକ ବୋଲି 96 ସାମ୍ 96 ଲାଷ୍ଟ ନା, ଦେଖ ଗୀତ ସଂଗୀତ 96 ତେଲୁଗୁରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ନଥାଇପାରେ, ଦେଖିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 93 ର 5। ପବିତ୍ରତା ହିଁ ତୁମ ଗୃହର ଏ ଡେକୋରେସନ ଶୋଭା ନୁହେଁ ମନ୍ଦିରର, ଚୂନ ମାରିବାଟା ଶୋଭା ନୁହେଁ ମନ୍ଦିରର, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଶୋଭା ମିନ୍ସ ସୁନ୍ଦର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ମିନ୍ସ ମନ୍ଦିର ମିନ୍ସ ଗୃହ ରେ ଆମେ କ'ଣ ଚେୟାର ପକାଇଲୁ, କେମିତି ଟାଇଲ ବସାଇଲୁ, କେମିତି ସିଲିଂ ଦେଲୁ। ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ସଜାଇବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଅପାଷ୍ଟର ମାନେ ବି। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିବା, ଗୋଟେ କୁର୍ସି ଗୋଟେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ କଲର କି କଲର ସବୁ ଆମର କଲର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ରଙ୍ଗ ସବୁ। ଯାହା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଯୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହଉଛି ତାହାକୁ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ତ ନୂତନ ନିୟମରେ ମନ୍ଦିର ମାନେ କ'ଣ? ନୂତନ ନିୟମରେ ମନ୍ଦିର ହେଲା 3ଟି। ନମ୍ବର 1 ହୃଦୟ, ନମ୍ବର 2 ଶରୀର, ନମ୍ବର 3 ମଣ୍ଡଳୀ। ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜଧଜିକି ଆସିଛ ସେଟା ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ ନା କଲର ଲାଇନ୍ର, ଆଜିକାଲି କୋୟର ମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖ ତ, ହସ୍ପିଟାଲ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗାଉନ୍ ଥିବ ନା, କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଆଗେ ନଥିଲା, ପେସେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଥାଏ, ଆଜି ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଡରିକି ପଳାଉଛି ବୋଲି, ତ ପେସେଣ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଦେବେନି ତାକୁ। ଆଗ ପଟ ପିନ୍ଧିକି ପଛପଟେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି, ଏ ଧାଇଁ ପଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଧର ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ସିଷ୍ଟମାଟିକଲି ଗୋଟେ କୋୟର ଡ୍ରେସ୍ ଥିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଆମର ଶେଷ ଟି ସାର୍ଟ ବି ମିଳୁଛି, ଶେଷ ଥର ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ବଡ଼ କଥା ନେଇ ଯେ। ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ହିଁ ଶୋଭାଜନକ। ପୁଣି ପବିତ୍ରତାର ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାର ଆଭରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଜୁଏଲାରୀ ଅଫ ହୋଲିନେସ୍, ଅର୍ନାମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ होलीनेस, अपैरल ऑफ होलीनेस, सुंदरता का पवित्रता की सुंदरता है। ईश्वरंकर मंदिर रे पवित्र होइकिथिबा आवश्यक। पवित्रता आमे पवित्र कि नहीं आमे गाधाइबा द्वारा जना पड़े नहीं, सफा ड्रेस पिंधिले जना पड़िबो नहीं आज्ञा।
आमे पवित्र कि नहीं आम्भ मानकर विवेक ऊपर निर्भर करे आम प्रार्थना रे भी निर्भर करे नहीं आम बेसी प्रार्थना करते पवित्र ना 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 असुची लोक माने दीर्घ प्रार्थना करबा लोक अछंती हमको दुनिया रे आ बाइबल रे भी शास्त्री फारसी माने हैं गोली रो साइड रे छड़ाई की लंबा प्रार्थना करथिबार और नमस्कार पे अपेक्षा करथिबार पण मुंडिया मारी के दिन देख मुंडिया मार बालटा के मार ना 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 उठ उठ सब दिख रहा है लोक ताली मारला बेले मालो पिंधाइला बेले शॉल गुड़ाइला बेले नहीं 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 हूँ छु कि भीतर कौन फील कर छु तो बाहर में हमारा एक्टिविटी कैसा होता है इस पर निर्भर नहीं करता हम कैसे लोग हैं किस पे निर्भर करता है हम क्या फील कर रहे हैं भीतर हमें कौन फील कर बहुत मायने रखता है ब्रदर सिस्टर तो अच्छा ये सब कहबार रीजन नथिला पॉइंट रहिला रक्त रे बाप्तिस्म बोली कौन कौन जणाउ छ आपण मान को एवरी 9:14 एवरी 9 अध्याय 14 पद जेउ ख्रीष्ट चिरंतन आत्मांक द्वारा आपना को निखुंत बलि स्वरूपे ईश्वर को निकट रे उत्सर्ग कले से ही ख्रीष्टंक रक्त केड़े अधिक परिमाण रे ईश्वर को सेवा जीवित ईश्वर को सेवा करिबा निमंते मृत कर्मरो समस्त पापरो आम्भ मानक विवेक को केते अधिक शुद्ध न करिबो बोली भाबुछंती आपण माने प्रभु को धन्यवाद देबा हालेलुया एथरे जणा पडुछि जीवित ईश्वरंकर सेवा करिबा निमंते तुमको खाली ट्रेनिंग थिले हेबो नै ब्रदर सिस्टर जीवित ईश्वर को सेवा करिबो न तुम खाली 24 घंटा परभाषा कहले लाभ नहीं दर्शन पाइले लाभ नहीं बाइबल रो ज्ञान मुंडो भर्ती थिले भी लाभ नहीं जीवित ईश्वर को सेवा करिबा निमंते तुमको भलो वॉइस थिले भी लाभ नहीं यीशु ख्रीष्टन को रक्त रे विवेक शुद्ध हेबा आवश्यक अछि serve God with right mind, right conscience, right attitude. सेवा चली विवेक ठीक नहीं तो इति जेतेबेला मानकर विवेक को आम धौत करने को रिक्वेस्ट पठाऊ आम दरखास्त देऊ आ जदि आप से प्रार्थना शुणी कि हमको धौत करती तो मु कहे विवेक रक्त रे बुड़ाई कि प्रभु काढ़ी छंती बोले अर्थ हालेलुया एटा हैला रक्तर बाप्तिस्म मोर स्टाइल रे